morning, saints of the Most High. Labrīt, visaugstā svētie. Even though it is cold and white outside, Kaut arī ārā ir augsts un balts, my heart is rejoicing in the Lord. mana sirds priecājas kungā. You know, driving from Kaunas, where we started off about 6 a.m., Braucot šeit no Kaunas, kur mēs izbraucām jau 6 no rīta, to here in Rīgā, we saw nothing but the white snow. mēs neredzējām neko citu kā tikai baltu sniegu. Instead of the snow depressing me, it reminded me of the fact that the Lord will cleanse us and make us as white as snow. Tā vietā, lai uznāk tāda depresija par to visu, es atmiņā atsaucu to skaisto vēsti, ka kungs mūs šķīstīs balts kā sniegu. So I thank the Lord for His grace. Un tāpēc es pateicos kungam par žēlastību. Before I go into the presentation, Pirms es uzsāku prezentāciju, let me say a little about myself. es mazliet pastāstīšu par sevi. And the purpose of that is just so that you may know who is speaking to you, Un iemesls tam ir, lai jūs zinātu, kas ar jums runā. a fellow brother. Par brāli Kristu. I am a Zambian by citizenship. Pēc pilsonības es esmu Zambijas pilsonis, My name is K Mwansa. un mani sauc K Mwansa. I was born and raised in Zambia. Es uzaugu Zambijā. I did not have the privilege that many of you may have of having been born, raised Adventists. Man nebija tā privileģija, kas daudziem no jums, kā piedzimt un uzaugt Adventistu ģimenē. I was instead born, raised, and sent to school in Catholic context. I was a Catholic. Es piedzimu, uzaugu un tiku sūtīts uz skolu katoļu vidē. My parents were very devout Catholic members. Mani vecāki bija ļoti dievu nodevušies katoļi. Strangely, my father was a Jehovah's Witness. Lai cik dīvaini nebūtu, mans tēvs bija Jehovas liecinieks. So we had a Catholic and a Jehovah's Witness in the house. Un tā mums mājā dzīvoja katolis un Jehovas liecinieks. But I was privileged to have been witnessed to through carefully well Bible studies that led me to accept the Adventist faith. Bet man bija iespēja mācīties Bībeles stundas, kas man noveda pie Adventistu ticības. Then when I finished school, I decided I would work for the Lord. Un tad, kad es beidzu skolu, es nolēmu, ka es strādāšu priekš kunga. It was my judgment that my life was meant to be a minister. Un es tā spriedu, ka mana dzīve lemta būt par mācītāju. So I worked as a translator, translating Sabbath school quarterlies. Es sāku tulkot sabatas skolas materiālus. I also worked as a district pastor, pastoring 3 churches and 4 companies. Un es arī sāku strādāt kā mācītājs 3 draudzēs un 4 kompānijās. Then I worked as a stewardship director at the local conference. Tad es strādāju par namturības vadītāju vietējā konferencē, Draugu savienībā. And at the union. Un tad unijā. Then I went in administration. Un tad es pārgāju uz administrāciju. Where I was administration for the union, administrator for the division. Tad es biju administrators unijā un divīzijā. And then at some point they took me to the general conference. Un tad vienā reizē viņi paņēma man uz ģenerālkonferenci. In 1995.
1995. gadā, to work in the stewardship department. lai tur kalpotu namturības nodaļā. That is why I came to Latvia, those of you who may remember, in 1998. Varbūt jūs atcerieties, ka 1998. gadā es biju Latvijā. I spoke in this church. Un es arī runāju šajā draudzē. Then, of course, some of the things that I do at the General Conference now as a vice president includes being chairman of the Hope Channel. Un tagad strādāju ģenerālkonferencē. Viena no lietām, kas man ir, es esmu šīs cerības kanāla televīzijas vadītājs, padomas vadītājs. I'm also chairman of Adventistu University of Africa and also as chancellor. Un es esmu arī Adventistu Āfrikas Universitātes vadītājs un kanclers. Chancellor. Then I'm also the chairman of the General Conference Session Planning Committee for 2015. Tad arī ģenerālkonferences plānošanas komitejas vadītājs 2015. gada ģenerālkonferences sesijai. So those things keep me occupied. Un šīs lietas man nodarbina. I am a husband Es arī esmu vīrs with 4 children, 2 boys and 2 daughters. un mums ir 4 bērni, 2 puikas, 2 meitenes. My daughter works at Morelos University teaching English and ethics. Viena no manām meitām pasniedz ētiku, English and ethics. angļu valodu un ētiku. My son Dēls works temporarily for the ministerial department at the General Conference pagaidām strādā Ministry magazine. kalpošanas nodaļā ģenerālkonferencē ministrijas žurnālā. My other 2 younger son and daughter are still in college. Otri 2 jaunākais dēls un meita vēl ar vienu mācās koledžā. That's all. Un tas būs viss. That covers about me. Tas tātad par mani.